prendre place afin que nous puissions commencer cette cérémonie d'ouverture. Veuillez rejoindre vos places, s'il vous plaît. Je vous remercie. Je vous promets, ne vous impatientez pas, il arrive, c'est sûr. Voilà donc le président de la République du Portugal va arriver très rapidement. Il est dans les locaux, donc il va arriver. Nous l'attendons très impatiemment. Non, bon, Malte, Madame la présidente de Malte, qui va arriver donc d'une minute à l'autre. Nous allons donc passer 2 jours ensemble, puisque cette conférence se terminera demain. Nous allons, au cours de ces 2 journées, bien sûr, parler à des femmes bâtisseuses d'avenir. Effectivement, c'est un grand moment, je trouve, cette année pour les femmes. Et vous allez voir tout au long de ces 2 jours de conférence, eh bien, vont se succéder des personnalités, mais il y aura aussi des événements en marge, des sortes de workshops avec des propositions qui seront faites à l'issue de ces 2 jours de discussion et de conférences. C'est une première pour l'UPM de tenir cette conférence qui d'habitude se déroule à Barcelone, en Espagne, dans leurs locaux. Et c'est vrai que c'est absolument formidable de se retrouver dans ces lieux magnifiques de la Fondation Champalimaud, qui a très généreusement et très gentiment accepté de recevoir donc, et d'accueillir cette conférence donc, des femmes de l'UPM, voilà, des femmes de la Méditerranée. Donc je vais continuer, je ne sais pas trop. Ok, d'accord.
peux continuer à broder si vous voulez, à vous parler, parce que moi je trouve que cette année 2018 a été assez exceptionnelle pour les femmes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, en tant que femme, personnellement. J'avais jamais ressenti une année aussi forte comme ça. Ça a commencé par le phénomène MeToo et la parole des femmes, on va dire, qui se libèrent, et la cascade de dénonciations, d'accusations qui ont suivi, d'harcèlement, agression sexuelle. Et puis, il y a plus récemment le prix Nobel de la paix qui a été remis, et c'est pas un homme, mais un homme qui aide beaucoup les femmes, c'est le docteur Mukwege, qui répare les femmes abîmées par les viols. Dans un pays, la République démocratique du Congo, où le viol est une arme de guerre. Et puis, il y a aussi eu ce prix Nobel qu'il partage avec une autre femme, Nadia Mourad, ancienne esclave sexuelle yézidi de Daesh. Et puis, enfin, il y a le raz-de-marée des femmes sur les listes électorales aux États-Unis. Alors, vous allez me dire, les États-Unis, c'est un peu loin de la Méditerranée. Oui, mais quand même, je pense qu'indéniablement, il y a un mouvement qui est en train de se créer. Il y a aussi 2 candidates jusqu'ici pour l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. En tout cas, ce sont des choses, je trouve, que nous ne voyions pas il y a une dizaine d'années. Donc il y a vraiment un mouvement, les choses avancent. Alors effectivement, on est encore bien loin du compte, il y a encore des sources d'inquiétude, il y a des sources de difficultés, il y a des points noirs et des zones grises en ce qui concerne les femmes dans les sociétés. Et c'est pour ça qu'il est très très important de se réunir pendant 24 heures pour parler justement de ces femmes bâtisseuses de société inclusive. Et le mot de société inclusive, les femmes bâtisseuses, est très important parce qu'en fait, on voit quand même souvent que les femmes ont une part extrêmement active, mais non reconnue dans toutes les sociétés. C'est donc un très très beau programme que nous offre l'UPM. Et vraiment, c'est, je pense, extrêmement important pour l'instant de pouvoir parler à nouveau de ce rôle des femmes. J'attends beaucoup de vos échanges parce que j'ai plutôt l'habitude de voir les échanges qu'il peut y avoir dans le monde du cinéma, en Europe, ou alors sur le continent africain, qui concernent en partie la Méditerranée. Voilà, donc on me signale que Madame la présidente de République de Malte arrive. Madame la présidente, bienvenue. Alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer par une photo de famille, parce que tout le monde est frais, tout le monde est apprêté, c'est le matin, il est tôt, et vous allez pouvoir offrir vos meilleurs visages pour donc une photo de famille. Maybe for those of you who did not get the translation, we'll have the family photo first. So if you don't mind raising, I'm told by the experts of communication, thank you very much. And of course, Mrs. Excellency, President, all the ministers, and all of us. And as we are all fresh and smiling, it will be a beautiful photo. And then we can start the opening ceremony. Thank you. Voilà, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs,
Bienvenue à tous, et c'est vraiment un grand bonheur, je ne vous l'ai pas dit, pour moi de présenter cette cérémonie d'ouverture au nom de TV5 Monde, la chaîne francophone que je représente aujourd'hui. Voilà, on va pouvoir entrer en matière. J'appelle tout de suite pour un petit mot de bienvenue, la présidente de la Fondation Champalimaud qui nous accueille aujourd'hui, Madame Belleza Léonore, qui va donc vous dire un petit mot de bienvenue. Venez me rejoindre ici au pupitre. Merci. Senhora Presidente da República de Malta, Excelência, Marie-Louise Coleiro Preca, I am honored to welcome you again to the Champalimaud Foundation. Senhora Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Professora Doutora Maria Manuela Leitão Marques, Senhoras Secretárias de Estado, Senhoras membros do Governo de países membros da União para o Mediterrâneo e outros representantes desses países, Senhor Secretário-Geral da União para o Mediterrâneo, autoridades, senhoras e senhores, em nome da Fundação Champalimaud, dou-vos as boas-vindas ao nosso Champalimaud Center for the Unknown, o espaço dedicado à ciência a que este auditório também pertence. É uma honra para a Fundação Champalimaud receber esta conferência de alto nível das mulheres do Mediterrâneo e eu agradeço em particular à Sra. Ministra que nos tenham escolhido para debater aqui as questões relacionadas com o poder na construção de sociedades inclusivas. Nós somos aqui uma fundação portuguesa, aberta ao mundo, como o meu país é aberto ao mundo. Ali fora, para além daquela janela que se há de abrir, e havemos de ver o que está, mas eu vou antecipando, está o rio Tejo, mesmo aqui na frente, e logo a seguir está o mar. O mar que sempre fez parte da nossa vida, de nós portugueses, que para nós portugueses é sinal de união, sítio por onde se passa para encontrar outros e não sítio que divide e que separa. O mar, ele próprio pretexto e traço de união da própria União para o Mediterrâneo. Somos também na Fundação Champalimaud uma instituição filantrópica que se dedica à investigação biomédica. No edifício aqui ao lado, que eu espero que alguns tenham ocasião de visitar, cerca de 800 pessoas, mulheres e homens, cientistas, médicos, especialistas de múltiplas formações, procuram o conhecimento que ainda nos falta e tentam usar os conhecimentos e as tecnologias para melhor prevenir e tratar doenças. Procuram conhecimento, por um lado, e tratam pessoas que precisam dos seus cuidados também. Os doentes de cancro, é sobretudo cancro que tratamos aqui, e as suas famílias são parte integrante do ambiente e da cultura que todos os dias tentamos construir nesta instituição. Portugal está entre os países do mundo em que mais mulheres participam na aventura científica. E aqui também somos um microcosmos relativamente equilibrado entre homens e mulheres.
E também nos lançamos, nós aqui, como instituição científica, numa aventura bem menos explorada e bem menos conhecida, e muitas vezes reconhecida, de distinguir entre os sexos, entre os homens e as mulheres, quando os humanos são, não agentes que fazem ciência, mas objeto eles próprios da ciência e da medicina. Estamos longe ainda de uma suficiente consideração dos sexos diferentes, quer na ciência que se faz com modelos, quer, sobretudo, pela importância que tem na investigação clínica. A isto chama-se Gender Medicine e é um assunto relevantíssimo quando pensamos em igualdade e, por isso, me permito, neste contexto, trazer esta questão à vossa consideração. Esta conferência centra-se no poder das mulheres, nas estratégias necessárias para um efetivo acesso ao poder. Eu própria passei muita da minha vida a estudar, a informar, a propor e, numa certa fase, a decidir, em torno de questões sobre o estatuto das mulheres e a luta contra a discriminação. Todas as áreas da vida são relevantes e as palavras certas em relação a essas áreas estão contidas na declaração da Conferência Ministerial do Cairo. Certamente também porque sou já um pouco mais velha e porque já trabalhei em múltiplas dessas áreas, já só acredito na mudança induzida pela conquista do poder. Esse também em múltiplas áreas, em que, aliás, de entre essas áreas, o exercício democrático do poder assume uma singularidade particular, porque mulheres tomam decisões e porque foram escolhidas, em grande parte também por mulheres, para fazer isso mesmo. Em Portugal, vou permitir-me fazer referência a uma pessoa. Em Portugal também temos aqui uma história para contar. Uma portuguesa, Maria de Lourdes Pintacilgo, foi em 1979 primeira-ministra, uma das primeiras em todo o mundo. Bem antes de quase todos os outros, incluindo quase todos os países europeus, Portugal teve uma primeira-ministra. Só o Reino Unido se nos adiantou, em 3 meses apenas. Mas Maria de Lourdes Pintacilgo não foi só isso. Foi uma precursora. Pensou, escreveu, doutrinou, teve uma atuação determinante no seio das mulheres, que quando isso ainda era bem mais difícil, corporizaram a luta pela igualdade. Teve essa ação em Portugal, com uma grande influência em todas as que andaram, se me permitem que diga, as que andamos na luta da conquista pela igualdade, como teve uma grande influência em meios internacionais em que representou o meu país. Eu própria envolvi-me profissionalmente nestas questões pela mão de Maria de Lourdes Pintacilgo, que tenho muita honra em enfocar aqui neste momento. E assim, senhoras e senhores, dou-vos as boas-vindas e desejo-vos um bom trabalho. Não apenas em nome da Fundação, mas com um empenho vivido e pessoal. Muito obrigada. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je partage avec vous, ce lieu est absolument magnifique. Je ne pourrais pas vous le dire en portugais parce que je ne peux pas bien parler couramment. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup. Nous allons continuer, poursuivre cette cérémonie d'ouverture avec d'autres interventions. Et donc, j'appelle à me rejoindre ici, sur cette estrade, Madame la Présidente de la République de Malte, Marie-Louise Coleo Preca. If you mind, you can come in, please, Mrs. President. J'appelle également à venir Madame la ministre de la Présidence de la Modernisation administrative de la République portugaise, Madame Maria Leitão Marques, et le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, Monsieur Nasser Kamel. Vous ne m'en voudrez pas, je vous ai appelé en premier, venez nous rejoindre. Je vous en prie, venez. Et d'ailleurs, je vous laisse le pupitre. Bonjour. Bonjour, Madame. Thank you. Thank you. Et je vous laisse vous adresser. Je vous laisse vous rejoindre. Leonor, I am truly pleased to be at Champalimaud
for the second time in a few months. And truly, I can tell you, dear friends, that this place is a very unique place. And today, I hope this would be a historic day also for the Emanuele Cancer Research Foundation in Malta, for the potential now a memorandum of understanding that would be signed with Champalimaud Foundation. Well, Your Excellency, Nasser Kamel, Secretary General of the Union for the Mediterranean, Excellencies, distinguished guests, dear friends, I am truly honored to be with such a distinguished group of participants for this important conference. I would like to thank my dear friend and colleague, even though he's not here, His Excellency, the President of the Republic of Portugal, President Marcelo, for hosting this conference in his beautiful country. Let me commend you, Your Excellency, Nasser, Secretary General of the Union for the Mediterranean, for bringing us together. And my appreciation, again, goes to the President of Champalimaud Center for the Unknown, for providing this wonderful venue. Over the years, the Women for Mediterranean Conference has created an enriching and respectful space to explore, to promote, to share, and to actively pursue the empowerment of women in the Mediterranean region. As we celebrate the 10th anniversary since the launch of the Union for the Mediterranean, I believe that there is much to be proud of. It is with satisfaction that I note that the partnerships that this union has created and strengthened during this decade among our 43 countries and beyond have developed into meaningful friendships. Moreover, I'm also pleased to know that our union is creating a shared sense of ownership to address the many challenges and also grasp the opportunities that are present in our region. One instance is this conference, which is giving visibility to the valuable contribution being made by the girls and women within our diverse communities and countries of the Mediterranean. However, I believe that we must admit that the valuable contribution of girls and women is still too often ignored or minimized due to the gender inequalities which still predominate our region. Women must not only be collaborators. Women must equally share positions of leadership to ensure that a positive, sustainable, and long-lasting change is effectively achieved in our region. The inclusion, the participation, and the empowerment of our girls and women cannot be a simple footnote on the Mediterranean agenda. Gender equality must be one of the primary goals on our agenda. In order to achieve this goal, I believe our authorities and civil society activists must be encouraged and supported to overcome the cultural and social barriers that still impede so many women and girls from their full participation within our Mediterranean societies. Let me draw your attention to the Women's Empowerment in the Mediterranean Region report commissioned by the European Committee of the Regions last year. The report states that differences in opportunities between women and men cannot only be explained by gaps in educational attainment. Rather, it is the socio-cultural norms regarding women and their place in the family and our communities which results in discrimination within the workplace and society. Addressing social, cultural, and economic barriers for women is an essential component to successfully implement the resolutions of the Ministerial Conference on strengthening the role of women in society. The outcomes of this conference make it clear that our countries must do more.
to include women in public life and positions of decision-making, to improve the economic inclusion of women, to effectively combat all forms of gender-based violence, and to eliminate harmful sexist stereotypes, prejudice, and discrimination. All of these goals require a fundamental shift in the way our societies perceive and encourage the contributions of girls and women. I am convinced that the diversity of our Mediterranean cultures is a strength, but it also means that we must work harder to agree on specific fundamental values that we should share in common. Dear friends, I believe that these values are founded first and foremost on the protection of human dignity by upholding universal human rights and fundamental freedoms. Gender equality is essentially a human rights issue. In the words of the Universal Declaration of Human Rights, which will be 70 years old this year, and it says, everyone is born free and equal. It is high time that we put the Universal Declaration of Human Rights fully into practice. Moreover, the equality of women is a vital precondition to achieve sustainable development. Achieving the equality of women is also a commitment which all of our countries have made in 2015, when we all adopted the United Nations Agenda 2030 and its 17 Sustainable Development Goals. In particular, SDG number 5 commits us to do our utmost to end all forms of discrimination against women and girls everywhere, and to eliminate the many causes of discrimination that are still denying women their rights. In this context, as laid out in the declaration of the Ministerial Conference, there is an urgent need for our authorities to implement comprehensive gender equality laws, which are in line with the mandate of the Universal Declaration of Human Rights. Moreover, as stated in the outcomes of the same Ministerial Conference, the countries of the Mediterranean must address, and I quote, the multi-layered structural inequalities which persist within our societies. It is these inequalities and injustices which continue to hold us back, and which, if not addressed, will hold back our future generations, preventing them from living in a peaceful and prosperous world, free from inequalities, prejudice, and discrimination. I augur that this conference will continue to build on previous endeavors and be an effective catalyst for action. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et comme vous nous l'avez dit, effectivement, l'agenda est encore bien chargé pour faire avancer le droit des femmes. J'appelle tout de suite à venir s'exprimer ici, sur le pupitre, le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, Monsieur Nasser Kamel. Merci de bien vouloir prendre la parole. Good morning. Since the President spoke in English, so I will, for the sake of diversity, I will be speaking in French. But before I do, I cannot really express my gratitude for your presence, Madam President. You really honor the Mediterranean, not the UFM, but the whole Mediterranean, by your combat for human rights and equality. And your presence today is a huge signal to your commitment to this cause that, in my view, should be at the forefront of our struggle
in our region, south and north of our Mare Nostrum. Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Madame le Secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un immense honneur pour moi de m'adresser en cette occasion à un auditoire si nombreux, venu de toute la Méditerranée pour un objectif commun. Cet objectif, c'est l'égalité des sexes, le renforcement des capacités des femmes en Méditerranée. C'est aussi et surtout la construction des sociétés plus justes et équitables pour les populations de la région. Cette conférence a lieu pendant une période exceptionnelle pour nous à l'UPM. En effet, nous fêtons ces jours-ci 10 ans depuis la création de l'Union pour la Méditerranée. Nous avons tenu, il y a 2 jours, la réunion annuelle de nos ministres des Affaires étrangères à Barcelone. Et aujourd'hui, voilà, vous êtes aussi nombreux à ce niveau-là durant notre conférence phare des femmes pour la Méditerranée. Pour moi, cette conférence représente une des plus grandes réussites de l'UPM. Ce rendez-vous régulier permet en effet de réunir un nombre important d'acteurs pour travailler de concert dans un format inédit, efficace et qui a donné des résultats concrets sur le terrain. Permettez-moi, Madame la Présidente, Mesdames les ministres, d'adresser nos sincères remerciements au gouvernement portugais et à la Fondation Champlimau, qui ont rendu possible l'organisation de notre 4e édition de la conférence. Je suis aussi très heureux qu'on puisse se réunir ici à Lisbonne, parce que le Portugal est un exemple en soi. C'est un pays qui est à la pointe des efforts régionaux dans la lutte pour l'égalité des sexes. Je souhaite également vous dire combien je suis honoré que vous avez accepté notre invitation, Madame la Présidente, ainsi que tous les ministres de l'UPM qui participent aujourd'hui avec nous, si nombreuses à cet événement. Même si je dois dire qu'on a plus des ministres du Sud qu'on a des ministres du Nord. Mais ça me réjouit quand même. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous vivons actuellement un tournant historique dans la lutte pour l'égalité des femmes ou des sexes. Dans les médias, dans les lieux publics et privés, les inégalités n'ont jamais été dénoncées si fortement. MeToo et tout le reste. Jamais les femmes du monde entier n'ont à ce point uni leur appel à faire respecter leurs droits. Au-delà, je suis convaincu que l'égalité des sexes est non seulement une question de respect des droits fondamentaux, comme vous l'avez mentionné, Madame la Présidente, mais c'est une question de progrès, et progrès pour tous, hommes et femmes. Parce que l'autonomisation des femmes est l'un des principaux moteurs d'innovation et croissance et représente un facteur majeur pour la stabilité dans nos sociétés. Or, malgré les progrès significatifs dans ce domaine, il reste encore beaucoup à faire. C'est pourquoi je suis persuadé que le renforcement de la coopération et du dialogue dans la région euro-méditerranéenne est aujourd'hui plus que jamais nécessaire. Ceci implique que nous travaillons collectivement sur plusieurs domaines
qui seront discutés durant ces 2 jours. Je pense notamment à la participation des femmes dans la sphère publique, économique et scientifique, mais aussi le combat contre les violences faites aux femmes, le rôle des hommes, des médias ou encore de nos jeunes dans ces luttes. Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre ensemble avec les représentants de nos pays membres, avec nos partenaires nationaux et internationaux, aussi avec les représentants de la société civile, les médias, les parlementaires, les promoteurs du projet, sans oublier les jeunes femmes et hommes qui constituent l'avenir de notre région. Et dans ce cadre-là, je souhaite vivement remercier tout particulièrement pour leur engagement et leur coopération nos partenaires ONU Femmes, UNIDO, au ONUDI, je ne sais pas comment la traduire en français, PNUD, SIAM, Sciences Po, la Fondation Konrad Adenauer et celle des femmes de l'Euroméditerranée. Nous sommes ici réunis pour apprendre les uns des autres, échanger et redoubler d'efforts. Nous souhaitons que la Méditerranée contribue de façon notable, cohérente, coordonnée aux efforts mondiaux dans ce domaine, dans le cadre du programme de développement durable de l'horizon 2030, comme la présidente de Malte avait mentionné. Je sais que vous faites toutes et tous partie de ces forces de changement. Je veux vous en remercier chaleureusement, saluer votre engagement et vous encourager à poursuivre. Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs, voici quasiment un an, le 27 novembre dernier au Caire, les 43 ministres ou les 43 États membres de l'UPM ont adopté une déclaration forte et ambitieuse, avec un plan d'action concret pour le renforcement du rôle des femmes dans nos sociétés. Ces 2 jours nous permettront d'établir un premier bilan depuis son adoption et d'explorer les actions qui restent à mener sur le terrain. Je vous invite donc à tirer le maximum de cette rencontre et à prendre part à cette dynamique politique régionale. Soyez assurés que le secrétariat général de l'UPM prendra toute sa part à cet effort pour une Méditerranée plus inclusive, plus stable, plus prospère pour tous. Je vous remercie à nouveau de votre présence et laisse la parole à Dominique Larèche pour introduire notre prochain interlocuteur. Un grand merci. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général, de m'aider dans mes 12 fonctions. Merci à vous. Merci. Effectivement, jamais les inégalités hommes-femmes, et vous avez bien raison de le souligner, n'ont été autant dénoncées au cours de l'année écoulée. J'appelle donc maintenant une femme, Madame la ministre de la Présidence et de la Modernisation administrative de la République portugaise, Madame Maria Leitão Marques. J'ai fait attention, je l'ai prononcé à la portugaise et non à l'espagnol. Merci. Merci beaucoup. On a parlé en anglais, en français. Moi, je vais parler en portugais et comme ça, les 3 langues de la conférence seront présentes. Et Madame Leonor Beleza a aussi parlé en português. Senhora Presidente de Malta, é prazer recebê-la em Portugal. Como dizíamos no início, representa aqui o Mediterrâneo. A fusão da cultura do norte e do sul, ou do sul e do norte do Mediterrâneo, até na sua língua, como nos revelou há poucos minutos. Muito obrigada por honrar esta conferência e seja bem-vinda a Lisboa e ao nosso país. Senhora Presidente da Fundação Champollion,
que, como muitos recordam, e teve o gosto também de recordar, está aqui naturalmente como dona da casa, mas estaria aqui na mesma situação por direito próprio, por tudo que foi a sua vida nesta luta pela igualdade substantiva entre homens e mulheres, ou entre mulheres e homens. Senhor Secretário-Geral da UPM, muito obrigada pela organização desta conferência e por ter escolhido Lisboa por a acolher. Senhoras Secretárias de Estado, parece um governo de mulheres. Boa coincidência, a Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, a Senhora Secretária de Estado da Igualdade e Cidadania e eu própria representarmos o governo português nesta conferência. Minhas senhoras e meus senhores, sejam todos bem-vindos a Portugal e a Lisboa para este momento tão importante. O tema desta conferência são questões essenciais e representam um marco depois da Declaração do Cairo de novembro de 2017. A nossa história de Portugal recente mostra como o investimento na melhoria das condições de vida das mulheres e raparigas, e muito em especial na sua educação, é um motor de progresso da sociedade no seu todo. Progredimos muito rapidamente. Em 1970, antes da democracia, 31% das mulheres em Portugal eram analfabetas, mais de um terço. E apenas 0,5% das mulheres com mais de 20 anos tinham o ensino superior, menos de 1%. Em 1981, já em regime democrático ainda novo, tínhamos 23% de mulheres analfabetas e apenas 1,6% atingia o ensino superior. Em 2011, data do último censo da população, o analfabetismo feminino reduziu-se para 6,8% e limitado à população com mais idade, e 53,3% das raparigas frequentam o ensino superior. São, aliás, a maioria no ensino superior. Em particular, nos últimos 4 anos, o governo português colocou o centro das políticas públicas, alinhada com a ação, com as principais ações proclamadas na Declaração do Cairo, com as suas prioridades. Aumentar a participação de mulheres na vida pública, na tomada de decisão, aumentar a participação de mulheres na vida económica, combater as formas de violência contra mulheres e raparigas e combater toda a discriminação e os estereótipos de género. Gostaria, portanto, de destacar alguns programas e medidas legislativas que ilustram esta aposta na promoção da igualdade. Em primeiro lugar, na igualdade no mercado de trabalho e nas empresas, através de uma abordagem estrutural que combina diferentes momentos e, naturalmente, também o da igualdade remuneratória para combater as desigualdades ainda existentes entre mulheres e homens por trabalho igual ou de igual valor, tendo a lei sido aprovada recentemente no nosso Parlamento. Em 2017, propusemos e aprovamos igualmente a lei que promove a representação equilibrada de mulheres e homens nos órgãos de gestão e fiscalização das empresas cotadas em bolsa e nas empresas públicas, e fizemos uma lei paralela também para as entidades públicas, onde essa representação progrediu para percentagens
mais aceitáveis, mas ainda precisa de se tornar mais evidente. E em 2018, já aprovada na Generalidade, mas ainda no Parlamento, propusemos a Lei da Paridade, uma revisão da Lei da Paridade, no sentido de aumentar a participação das mulheres nos órgãos de poder político, subindo a percentagem para 40%, 50% nos 2 primeiros lugares. No entanto, estamos conscientes que as esferas pública e privada são indissociáveis, que estas leis que permitem ou forçam maior paridade nos cargos de direção, para dar apenas um exemplo, não serão efetivas se não tomarmos outras medidas, provavelmente mais difíceis, porque são muito de natureza cultural, que facilitam essa participação efetiva, que facilitam a possibilidade de participar. Não basta haver cotas que reservam lugares, é preciso que haja mulheres com vontade e possibilidade de participar. E por isso estamos a trabalhar intensamente, com todo o apoio do Primeiro-Ministro, num programa de ação para a conciliação da vida profissional, pessoal e familiar. Uma visão holística do work-life balance, como recomendado na Declaração do Cairo, incluindo medidas que visam melhorar o bem-estar de indivíduos e famílias, o uso do tempo, a distribuição do tempo, também a produtividade e satisfação laboral e a sustentabilidade demográfica. Temos que ser criativos aqui. Temos que olhar para a tecnologia que tem mudado tanto as nossas vidas, o nosso mundo, o nosso trabalho, e usá-la também para o bem, usá-la também para a igualdade, usá-la também para facilitar que tenhamos mais tempo de lazer, mais tempo de família e que isso seja conciliável com uma vida e uma carreira profissional em situações de igualdade, porque, infelizmente, a economia de cuidado ainda penaliza muito mais as mulheres do que os homens. Estas políticas de equilíbrio contribuirão para uma sociedade mais justa e igual, que permita escolhas mais livres nas diferentes esferas de vida: laboral, pessoal, familiar, cívica, cultural, religiosa, desportiva e de lazer. Minhas senhoras e meus senhores, gostaria, para terminar, de sublinhar que o governo português tomou seriamente como objetivo a erradicação de todas as formas de violência contra mulheres e raparigas. Em março deste ano, aprovámos um novo plano de ação para a prevenção e combate à violência contra as mulheres e a violência doméstica até 2021, como parte da nossa estratégia para a igualdade e não discriminação. Este plano inclui como objetivo medidas específicas de combate à mutilação genital feminina. Lutar contra as diferentes formas de violência significa construir e contribuir para a construção de uma cultura de paz. As mulheres são muitas vezes vistas como vítimas de violência, mas elas têm também um papel crucial na promoção da paz, de culturas de segurança e de não violência, na construção de sociedades mais inclusivas. Assim, gostaria de terminar congratulando-me com a atribuição do Nobel da Paz de 2018 a Nadia Murad, uma sobrevivente da violência sexual, e a Denis Mukwege. Estamos aqui numa instituição de ponta na área da saúde. E este é um cirurgião que inventou técnicas, inventou-as na hora, com certeza sem as condições que felizmente podemos usufruir neste espaço. Inventou para curar, para devolver à vida mulheres esmigalhadas. Ambos colocaram em risco as suas vidas para ajudar sobreviventes.
na sexta-feira passada, no seu hospital em Bukavu, Dr. Denis Mukwege afirmou aos jornalistas: este Nobel da Paz reflete o reconhecimento do sofrimento e da falta de reparação para mulheres vítimas de violação e violência sexual em todos os países e continentes do mundo. Que a ação concertada dos nossos governos, das nossas sociedades, das nossas instituições, das instituições científicas, como disse a doutora Leonor Beleza, que também podem, na escolha do objeto da investigação, ser mais inclusivas, possa contribuir para o cumprimento deste objetivo. Destas vidas, destas duas notáveis e inspiradoras personagens. Muito obrigada pelo vosso trabalho, desejo-vos 2 dias de excelente reflexão e que dela resulte muita inspiração para aquilo que na vida política fazemos por mais igualdade. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci à tous. On va enchaîner, on va faire venir sur scène les futurs intervenants. 2, ce sont toutes des dames. Donc j'appelle à me rejoindre, si elle le veut bien, Madame Alla Latouf, qui est ministre du Développement social du Royaume hachémite de Jordanie. Vous pouvez me rejoindre. Également Madame Neizar Labidi, qui est ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance de la République tunisienne. J'appelle également Dr Maya Morsi, qui est présidente du Conseil national égyptien des femmes, et Madame Helga Schmidt, secrétaire générale du Service européen d'action extérieure. Bienvenue. Avant de vous céder la parole, mesdames, nous allons regarder une vidéo d'une personnalité, d'une femme de haut rang, puisqu'il s'agit de la haute représentante de l'Union africaine pour les affaires étrangères, de l'Union européenne, pardon, pour les affaires étrangères et politiques extérieures. Il s'agit de Madame Federica Mogherini, qui aurait bien voulu être là aujourd'hui, mais qui n'a pas pu. Elle est également vice-présidente de la Commission européenne. Donc, avant de vous céder la parole, eh bien, on va regarder cette vidéo qui va partir d'une seconde à l'autre. C'est parfait. Dear friends, I'm really sorry I cannot be with you today, as I really appreciate the work we're doing in this format. But I want to tell you about some of the work we have done in recent weeks to empower women in our region and all around the world. And I've also asked my Secretary General, Helga Schmidt, to be with you in Lisbon on my behalf on these days. 2 weeks ago, just 2 weeks ago, I was in Canada to co-host the first meeting of women foreign ministers from all around the world. And I brought to Canada some of the incredible stories that I witness in my daily work in our region. For instance, I've talked about the Syrian women who are advising the UN envoy for Syria, and I've invited one of them to address us and share their work and their perspectives. They come from all walks of life, all ethnic and religious backgrounds, and yet they are trying to find practical solutions together to the most sensitive political issues they are dealing with. We all agreed on the need to involve the Syrian women even more in the political process towards peace in Syria. And women foreign ministers around the world, we will all push at our level for this to happen. And in Canada, we also wanted to send a message to all girls and women around the world. We wanted to tell them that they can be anything they want in life if they work hard for it. They can be foreign ministers, presidents, they can be dancers or boxers, entrepreneurs, scientists. Nothing should be out of their reach just because they are women. And the Union for the Mediterranean is doing some great work to give fair opportunities to all girls and women in our region. Together, we're working to remove the obstacles that prevent women from entering the jobs market. We support single mothers to find the right job for them and facilitate access to credit for women entrepreneurs. Our goal is that all women can follow their dreams, never mind where they were born, how they're dressed, or what men think about it. Our future should just be based on our talent and on our hard work, not on gender. So let me thank you all for your commitment, and particularly those of you
who work with civil society organizations. Because girls and women around the world need role models, need to see strong women they can be inspired by. And your engagement is the most powerful source of inspiration for all of us. Thank you. Merci. Merci beaucoup donc à Madame Federica Mogherini qui n'a pas pu être des nôtres, mais qui est quand même dignement représentée. Et je vais tout de suite céder la parole à Madame Hala Latouf, ministre du Développement social du Royaume hachémite de Jordanie, à qui je vais laisser la primeur de se rendre au pupitre. Good morning, everybody. So we had French, Portuguese, English. It's time for Arabic. So if you allow me, I'll switch to that. C'est ça la Méditerranée. Mais oui. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة المحترمة رئيسة وزراء مالطا، أصحاب المعالي والسعادة، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالشكر إلى الحكومة البرتغالية على تنظيم هذا المؤتمر الهام وعلى حسن الاستقبال والضيافة. كما أتقدم بالشكر إلى الأمين العام والاتحاد من أجل المتوسط لمتابعته الحثيثة لسلسلة العمليات الوزارية المعنية بتعزيز دور المرأة، ابتداء من مراكش واسطنبول وباريس وبرشلونة وآخرها الاجتماع الوزاري الرابع الذي عقد في القاهرة نهاية العام الماضي، وعلى جهوده في التحضير لهذا المؤتمر وعلى المواضيع المهمة وخاصة دور المرأة في بناء المجتمعات المستقرة والمزدهرة، والذي يأتي انعقاده في ظل وقت استثنائي، وقت التغيرات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة الأورو-متوسطية والعالم بأجمعه. السيدات والسادة الكرام، على مدى السنوات السابقة كان هنالك حشد كبير من قبل النساء لرفع أصواتهن بشأن التمييز وعدم المساواة في المنطقة الأورو-متوسطية، وهناك جهودا كبيرة بذلتها دول اليورو-متوسطية فيما يتعلق بتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص، وهنالك مثل الاتفاق الذي توصلنا إليه والعمل المشترك الذي نقوم به. لكن بعد 10 سنوات كما ذكرت السيدة ورئيسة وزراء مالطا، يجب أن نقف ونرى أين هي التحديات الأساسية التي تواجه المرأة في الأورو-متوسطية. تواجه النساء في منطقتنا النزاعات المسلحة والنزوح القسري، ويشكل الاحتلال الإسرائيلي عقبة أساسية أمام تمكين المرأة الفلسطينية. كما تواجه المرأة في المنطقة تحديات كبيرة مرتبطة بالأمن والسلام، فالصراعات والنزاعات لا تزال قائمة، والنساء والفتيات هن أكثر الفئات تأثراً بهذه الأزمات. وتخوفنا من أن التركيز الكبير على مفهوم الأمن سيؤثر بشكل كبير على العملية الديمقراطية والإصلاح السياسي، ويتجاهل في سبيل تعزيز الأمن المفترض مبادئ حقوق الإنسان، ويحدد من أوجه المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين. ولكن برأينا لا يوجد أمن أو سلام في ظل أي نوع من التمييز بين الجنسين أو أي أحد من أفراد المجتمع. كما أن انتشارات التيارات اليمينية المتطرفة في بعض الدول يؤثر على منظومة حقوق الإنسان بالكامل والقيم الإنسانية والمبادئ الإنسانية اتفق عليها العالم، ولا سيما حقوق المرأة. واسمحوا لي أن أتطرق إلى منطقتنا في بعض التفصيل فيما يتعلق بالتحديات المرتبطة بالهجرة وتدفقات اللاجئين. يوماً بعد يوم يتسع نطاق المأساة الإنسانية التي تشهدها المنطقة جراء الصراعات والاحتلال، مما اضطر العديد من النساء والأطفال إلى ترك ديارهن فارين بأنفسهن وأهليهن إلى مناطق أكثر أمناً واستقراراً، حيث أن غالبية اللاجئين من النساء والأطفال. ويعد بلدي الأردن الحبيب البلد الثاني الأكبر المستضيف للاجئين في العالم مقارنة مع حجم سكانه، حيث يستضيف أكثر من 1,300,000 سوري، أي كل واحد من 5 في الأردن هو لاجئ.
وكان لهذا تداعيات كبيرة على مختلف الشرائح وخاصة الشرائح الضعيفة ومنها المرأة اللاجئة والمرأة الأردنية. ويبذل الأردن جهداً كبيراً لتحمل مسؤوليته الإنسانية ومساعدة أشقائه اللاجئين لتخفيف التوتر والاضطراب بجانب محافظة على أمنه واستقراره. والجدير بالذكر أن جميع اللاجئين في الأردن مشمولين بالخدمات الاجتماعية الأساسية من تعليم أو صحة، حيث الحق الإنساني، حق التعليم، حق الصحة، هي حقوق إنسانية لكل إنسان. ونفخر بظل هذه الظروف مبادرات مثل He for She أطلقتها الأمم المتحدة. الأردن كمان يعمل كثيرا في برامج التطوع، هنالك أندية للشباب، ونحاول أن نشرك الشباب في فهم الظواهر الاجتماعية مثل الزواج المبكر، عمالة الأطفال، علاقة الذكور والإناث في التغير الاجتماعي، الحياة العامة، ومشاركة والدولة المدنية التي تستهدف المساواة المجتمعية. كما نستمر في هدم الجدوى الجندرية، وأفخر أنه نسبة النساء الوزيريات تفوق 25%. عدلنا قانون العقوبات، التقاعد المدني، أصدرنا نظام العمل المرن، ونأمل كلها أن تساعد المرأة. والأردن من البلاد العربية الوحيدة التي انضمت للائتلاف الدولي للإنصاف في الأجور. كما نعمل على قرار مجلس الأمم المتحدة 1325 المرأة والأمن والسلام، وأطلقنا خططنا، وكذلك تم ربط هذه الخطة بقرار مجلس الأمن 2250 المتعلق بالشباب والأمن والسلام. اسمحوا لي أن أتطرق بشمولية، حيث العنوان هو المنسوب الشمولي، لأذكر دور الشباب والأسرة. لا نستطيع أن نعزل المرأة عن اهتمامنا بالشباب إن كان ذكور أو إناث، فهم قوة يجب أن نستعملها لتحقيق المساواة للنساء، فهم قوة اجتماعية هامة وقمة اقتصادية، فلا بد لنا من دعم الشباب وسماع أصواتهم ودعم مبادراتهم وتحسينها وتسخير الفرص لتلك المبادرات وإطلاق طاقات المرأة والشباب بكل. كما اسمحوا لي أن أذكر ما قبل الشباب وهي الأسرة، حيث الطفولة المبكرة من أهم سنوات الطفل، والقيم تشكل لدى الإنسان في أول فترات حياته. ومن هنا أهمية البدء بتمكين زرع المساواة وتكافؤ الفرص من الأسرة، فالأسرة هي أول مؤسسة للمساواة وتكافؤ الفرص، ويجب أن نركز عليها. لكن هنالك بعض الأمور التي نستطيع فيها وفرص كثيرة متاحة، وقوة الدول الأورو متوسطية في تنوعه وقوته بجماله وقدرته على الريادة الاجتماعية. فاستثمار مؤهلات النساء وتثمين مكافآتهم، وليس فقط تمكينهم ولكن وصولهم للسلطة والقوة. وأنا أتفق بأنه وصول المرأة لصنع القرار من أهم الأمور التي يجب أن نتطرق عليها، وخاصة في بناء المجتمعات وفيما بعد السلام. يجب الاهتمام بتمكين منظومة الأسرة لتكون داعمة لمساواة المرأة، توفير مناخات مناسبة تقود الشباب إلى إطلاق إبداعاتهم وطاقاتهم، التزام بضمان تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الكامل وإدانة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة والفتيات، التزام بالسياسات اللازمة على التمييز وتكريس الجهود وشد الثغرات الأطر القانونية والتشريعية، وأهمية بناء مجتمعات مزدهرة ومستقرة لكل المرأة فيها مشاركة فاعلة، إعداد خطط عمل لمواجهة التحديات، إشراك المرأة في عملية إدارة النزاعات ومواجهة التطرف والإرهاب، وتمكين النساء من المشاركة الاقتصادية والوصول إلى الموارد، وأكيد النظر إلى تغيير النظرة النمطية للمرأة لدى المرأة ولدى المجتمع بأكمله. ختاماً، أود أن أختتم بالتأكيد على أننا نعيش اليوم في أوقات وظروف استثنائية إقليمية وعالمية، ونحتاج إلى تدخلات استثنائية ومبتكرة التي لا يمكن أن تتحقق دون تحالفنا جميعاً ودعمنا للهياكل والمنصات الإقليمية والوطنية المشتركة
وأهمها الاتحاد من أجل المتوسط. أتقدم بالشكر للجميع وللاتحاد على هذا الجهد الكبير، والبلد العزيز البرتغال متمين لهذا المؤتمر تحقيق النجاح للمرأة في الوصول إلى عيش كريم ومجتمعات يعمها الازدهار والأمن والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Effectivement, avec l'éducation au sein des familles, ça fera certainement avancer plus vite que toute autre chose le rôle des femmes dans les sociétés. J'appelle maintenant Madame Neyza Labidi, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. Vaste programme de la République de Tunisie. Et des seniors. Donc, c'est le ministère Vous de la avez vie. la vie Voilà. de tous les âges. Dans cette magnifique République de Tunisie où les femmes ont joué et jouent un rôle aussi important. صباح الخير، عسلامة من تونس وعسلامة بالتونسي. Bonjour, messieurs, dames, Excellences, Madame la Présidente de Malte. Je suis très fière d'être femme de cet espace méditerranéen où les femmes jouent un rôle très important. Vous êtes un exemple pour nous, exemple pour toutes les femmes de cet espace méditerranéen, que rien n'est impossible, au contraire. Quand on a la volonté d'aller toujours au-devant, on peut réussir et on peut rayonner et également on peut changer nos sociétés. Vous avez un très beau pays, un tout petit pays, mais où il fait réellement bon et beau de vivre. Je vous en félicite, Madame. Monsieur Nasser Kemel, secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, Excellence, je tiens à remercier la République du Portugal pour l'accueil chaleureux qu'elle nous a réservé et également pour l'ouverture de ce pays qui a connu aussi beaucoup de remous et qu'il y a des points semblables entre le Portugal et la Tunisie. Je suis une femme méditerranéenne, bien sûr, je le reconnais, j'en suis fière. Et comme tous les pays de cet espace méditerranéen, la Tunisie connaît actuellement, depuis 2011, des remous, des va-et-vient, une vie en dents de scie. Mais ce qui détermine la réalité et le rôle des femmes en Tunisie, c'est leur détermination. Je dis toujours que les Tunisiens, les Tunisiennes, depuis déjà l'indépendance en 1956 de la Tunisie, avec Fahmi Bourguiba, premier président de la République tunisienne, qui a promulgué en 1956 le code du statut personnel dans lequel à travers lequel il a annulé la polygamie. Il a réglementé les rôles, si vous voulez, au sein de la famille et a permis vraiment à la Tunisie d'être un pays moderne, un pays modèle, malgré notre appartenance à la sphère arabo-musulmane. Mais nous avons quand même une longue histoire, cette histoire qui date depuis 3000 ans. Je n'oublie pas Elissa, qui est venue du Liban, qui s'était installée en Tunisie et qui a quand même bâti un grand empire, l'empire carthaginois, et qu'elle a bâti la première république avec une première constitution dans le monde. Je n'oublie pas également une grande dame musulmane, Arwa, la Kairouanaise, qui en 735 a institué le contrat kairouanais qui stipulait qu'il n'y a pas de polygamie et elle a réclamé que la monogamie est instituée en Tunisie déjà à Kairouan depuis 735 de l'ère chrétienne. Donc vous voyez, l'histoire tunisienne est une histoire, je dirais, conjuguée au passé, au présent aussi, et aussi au futur. Qu'est-ce qui nous réserve le présent? Le présent, bien sûr, en 2013, nous avons connu des moments très difficiles parce qu'en 2013, de nouveaux termes, de nouveaux concepts sont venus étrangers à nous. C'est comme on parlait d'égalité et d'équité,
tout de suite, on a basculé vers la complémentarité. Et on s'est toujours demandé combien manquait à l'homme pour que les femmes puissent combler ces lacunes. 3%, 4%, 50% et 90%. Donc c'était la question pour nous. Mais les femmes, les hommes, en 2013, nous sommes sortis avec une seule voix, hommes, femmes, des enfants, pratiquement 2 millions de personnes, pour revendiquer nos droits à la dignité et nos droits à la parité, à l'égalité, qui est aussi inscrite dans la religion musulmane, dans le Coran et dans la tradition. Et donc, en 2014, il y a eu la nouvelle constitution et l'article 46 de la constitution tunisienne porte et fait porter au gouvernement la responsabilité de protéger les droits humains des femmes. Et c'est ce que nous avons fait et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, dans cet espace méditerranéen, il y a des choses qui nous sont communes et semblables. La volonté d'être heureux, d'être digne, d'être respecté, le respect de nos droits humains, qui ne sont que le fait de, je ne dirais pas de la nature, parce que la nature nous crée égaux. Seulement, c'est la culture. Et cette culture qui partage les rôles, qui donne la couleur bleue aux garçons, la couleur rose pour les filles, la poupée pour les filles, le ballon pour les garçons. Et donc, c'est le fait de la culture. Et donc, il faut transformer cette culture vers une autre culture qui donne la chance aussi bien aux hommes et aux femmes, parce que nous naissons égaux et nous devons être égaux. Et les femmes n'ont pas besoin d'être protégées, franchement. Elles ont besoin d'être réconfortées, d'être renforcées et avoir une grande confiance en soi et leur dire qu'elles sont égales, qu'elles peuvent accomplir des miracles et qu'elles sont en train d'accomplir déjà beaucoup de miracles. Alors, si je vous parle de la Tunisie, c'est que je vous parle de tous les autres pays. Qu'avons-nous fait pour relever tous les défis que nous rencontrons aujourd'hui et que nous risquerons de rencontrer plus tard? Tous les jours, je rappelle à mes collaborateurs et collaboratrices en leur disant, rappelez-vous que la gazelle doit se réveiller quelques minutes avant le lion pour ne pas être mangé. Et le lion doit se réveiller quelques minutes avant la gazelle pour survivre. Et donc, il y a des choix, et ces choix sont déterminants pour nous. Donc, on doit faire ce choix. J'étais enseignante et je voyais que les premières dans mes classes étaient des filles. Et plus tard, quand je les rencontre, elles sont les dernières dans la vie. Pourquoi? Donc, le constat est bien simple. C'est parce qu'il y a d'abord une discrimination que nous, les femmes, nous nous imposons à nous-mêmes, parce qu'on n'ose pas affronter l'autre. Et l'autre, ça peut être une femme, comme ça peut être un homme. Donc, la violence qui existe dans la rue, la violence qui existe dans l'espace public, la violence qui existe partout où elles vont, les empêche. Donc, nous avons promulgué en 2017 la loi intégrale de lutte contre la violence faite aux femmes, y compris la violence. Excusez-moi si je prends un peu de temps, parce qu'il y a des choses qui sont faites et des choses que nous pouvons partager ensemble. Donc, ces violences, et pour la première fois, donc la Tunisie, classée 19e pays dans le monde à avoir promulgué cette loi. Promulguer les lois ne suffisent pas. Nous avons donc pris la charge de traduire cette loi vers le français, l'anglais et surtout la transcrire en 3 langues vers braille. Parce que nous avons constaté que 5 femmes sur 6 non-voyantes subissaient des atrocités. Et donc, on ne peut plus rester les bras croisés. Donc, cette loi est devenue une loi, je dirais,
offerte à toute l'humanité pour permettre à toutes les femmes, à toutes les personnes victimes de violences de vivre dignement. Donc, nous avons organisé une retraite pour tous les membres du gouvernement pour qu'ils puissent être sensibilisés à la budgétisation selon le genre. Nous avons créé un conseil des pairs présidé par Monsieur le chef du gouvernement. Et donc, ce conseil des pairs, qui est bien sûr une autorité, a mis en place un planning, un plan d'action pour permettre l'égalité entre hommes et femmes dans toutes les sphères publiques. À cela, nous avons ajouté un prix pour renforcer la capacité des sociétés et les institutions qui sont, bien sûr, qui veillent à la parité, l'égalité entre hommes et femmes. Donc, un certain nombre de plans ont été mis en place. Et surtout, ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est que nous avons mis pour la première fois notre plan national d'action de la résolution 1325. Nous vivons tous dans cette sphère méditerranéenne des problèmes de migration clandestine, de terrorisme, il faut bien le dire. Aucune société n'est à l'abri de ce fléau. Donc il faut vraiment travailler pour la paix et la sécurité. Et ce sont les femmes, bien sûr, je dirais, elles sont porteuses de l'humanité et donc elles enfantent notre manière d'exister. Et bien sûr, les femmes doivent être présentes partout. Donc autonomiser les femmes, c'est leur donner la chance d'être indépendantes économiquement. Et nous sommes à peu près à 3500 crédits en une année et demie. C'est une ligne de crédit qui a été dédiée aux femmes sans intérêt, sans bien sûr un cadre qui les empêche d'avancer dans leurs projets. Je dirais que la Tunisie et Tunis, depuis 2018-2019, est la capitale de la femme arabe. Nous sommes très heureux, nous sommes très fiers de ce choix. Cela nous donne la responsabilité d'avancer et de faire avancer les femmes dans le milieu, dans le monde arabe. Et nous nous réjouissons également que la Tunisie sera 2019, après la Suède, capitale mondiale pour l'égalité entre hommes et femmes. Nous parlions tout à l'heure de she, he, for she. En Tunisie, on voyait que les hommes disaient et un ministère pour les hommes. Ils parlaient toujours de cette disparité entre hommes et femmes. Et donc, on a choisi she and he for us. Hiya, huwa, min ajlina jami'an. Donc, elle et lui pour nous tous, pour avoir une société équilibrée. Parce que je dirais, et je termine avec ça, je dirais que nous avons fait un constat. Cette année, 6 femmes lauréates au baccalauréat et un seul garçon lauréat au baccalauréat. Alors, je me pose cette question. Pour une société équilibrée, il faut 50-50. Alors, si on a 6 femmes lauréates et un seul garçon, où sont passés les garçons? C'est une grande question. Donc, nous sommes en train, en Tunisie actuellement, de travailler sur cette déperdition, sur ces 18, puisque les femmes constituent 68% dans l'enseignement supérieur, alors les 18 points qu'on a gagnés, nous, les femmes, où sont-ils partis? Et comment peut-on avoir une société équilibrée dans ce cas? Je dirais qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail en commun. Et pour conclure, je dirais encore merci pour cette occasion et je dirais également travaillons pour une stratégie, mais alors là, avec des résultats concrets et un impact sur la réalité des 2 rives de la Méditerranée, parce que cette rive, c'est comme les 2 lèvres de la bouche. On ne peut pas parler s'il y a une lèvre qui est handicapée ou qui est malade. Donc faisons de cette Méditerranée un espace de paix, de sérénité et de prospérité pour nous tous. Vive la Méditerranée, vive les femmes et les hommes de la Méditerranée. Merci pour ce formidable message pour la Méditerranée.
mais aussi pour les femmes et les hommes. C'est vrai que les femmes ne feront rien si les hommes ne sont pas là pour les accompagner et pour les aider. J'appelle désormais Madame Maya Morsi à rejoindre le pupitre. Vous êtes secrétaire générale, vous êtes présidente du Conseil national égyptien des femmes. Je vous laisse donc rejoindre le pupitre pour prendre la parole. Merci. صباح الخير. سأتحدث بالعربية مرة أخرى. اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بخالص الشكر إلى الحكومة البرتغالية على استضافة هذا المؤتمر وفعاليات نساء من أجل المتوسط. فخامة السيدة رئيسة مالطا، كان لي شرف مقابلتها على هامش جلسات الأمم المتحدة في العام الماضي، وكم أبهرتني في أقل من 15 دقيقة بكل ما تفعله في مالطا. فلك منا جدير الشكر ولك منا كل التحية. سيادتك رمز للمرأة من أجل المتوسط ومثال وقدوة حسنة لنا جميعا. فتحية أخرى. السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، معالي الوزيرات والسفراء والسادة الحضور، سعيدة بتواجدي معكم بعد إعلان القاهرة في نوفمبر 2017 أن تحسين وضع المرأة في المجتمع وضمان تمكينها وحصولها على جميع حقوقها يعد إحدى العوامل الأساسية التي من شأنها خلق مجتمع مستنير قائم على مبدأ الاحترام المتبادل للتعددية الثقافية والدينية، مجتمع طارد للأيديولوجيات الظلامية الداعية للفكر المتطرف والعنف والإرهاب وكراهية الآخر وغيرها من الظواهر السلبية. أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عاماً للمرأة المصرية، وأقر سيادته استراتيجية تمكين المرأة 2030 كوثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية. شارك في إعداد الاستراتيجية 175 ألفاً خبير وباحث وسيدات مصر. شملت الدراسة 500,000 سيدة بعينات ممثلة على مستوى الجمهورية، 180 جامعية أهلية، جهات حكومية، وزيرات ووزراء ومحافظين. وتشمل الاستراتيجية 4 محاور عمل متكاملة، وهي التمكين الاقتصادي، التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، التمكين الاجتماعي والحماية، فضلاً على العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية. وقد أشادت الأمم المتحدة في مارس 2017 بالاستراتيجية المصرية كأول استراتيجية وطنية لتمكين المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030. وكما تم إنشاء المرصد القومي للمرأة، يقوم المرصد بتجميع البيانات والمعلومات حول قضايا المرأة المختلفة وبناء المؤشرات التي ستستخدم في المتابعة والتقييم وإعداد تقرير يصدر كل عامين عن حالة المرأة المصرية. مصر لديها أيضاً استراتيجية للقضاء على العنف ضد المرأة، للقضاء على الزواج المبكر، وللقضاء على الختان. خرجنا بدراسة التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، فالعمل على الأسباب الرئيسية للقضاء على العنف ضد المرأة الموجه يوجه مما تحمله الدولة والأسرة إلى أوجه تنمية أخرى، فالحماية والوقاية خير من العلاج. الحضور الكريم، فقد تضمن الدستور المصري الجديد 2014 أكثر من 20 مادة تؤكد على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وأخص منها المادة 11 المادة 53 والتي نصت على ضمان التمثيل المناسب لها في المجالس النيابية، وكفالة حقها في تولي وظائف الإدارة العليا للدولة والتعيين بالجهات القضائية دون أي تمييز، والتزام الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف والقضاء على كل صور التمييز. كما حددت المادة 180 للمرأة نسبة 1/4 من المقاعد في المجالس المحلية. وقد تحقق للمرأة المصرية مكتسبات عديدة وهامة على صعيد تمكينها للوصول على مواقع صنع القرار. يذكر منها تعيين أول مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية، شهدت حركة المحافظين الأخيرة تعيين 6 سيدات، إحداهما محافظ و5 نائبات لمحافظين، وكانت أول امرأة مسيحية في هذا المنصب. تعيين أول رئيسة للمحكمة كقاضية، 25 أو ربع من مجلس الوزراء سيدات، 15% من البرلمان سيدات. على المستوى التشريعات في العامين الأخرتين، قانون تغليظ عقوبة الختان، قانون تغليظ عقوبة التحرش، قانون تجريم الحرمان من الميراث،
قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، قانون ذوي الإعاقة الذي خص المرأة في كثير من المواد، قانون الاستثمار والذي ينص على تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب وريادة الأعمال. على مستوى رفع الوعي، وصلت حملات المجلس القومي للمرأة طرق الأبواب إلى 2 مليون سيدة في عام واحد وهو عام 2017. زادت نسبة وصول إلى المرأة وتوعيتها إلى 263% من الأعوام السابقة، وارتفعت المستهدفات من التوعية إلى 4 مليون سيدة. وصلت حملة التاء المربوطة التي عمل المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الأمم المتحدة، صندوق الأمم المتحدة للمرأة، صندوق الأمم المتحدة للسكان، UNDP والاتحاد الأوروبي، إلى 100 مليون متابع ومتابعة على صفحات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى الإعلام. أطلقنا حملة لأني رجل مع الأمم المتحدة للمرأة، وصلت إلى 7 مليون رجل في أسبوع واحد، وجاري العمل على الأرض في هذا المجال. في مجال تمكين الاقتصادي والشمول المالي من خلال الشراكة بين المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي لأول مرة، زيادة الوعي المالي ونشر الثقافة المالية للمرأة، تبني مشروع يهدف إلى رفع نسبة الادخار وتشجيع ريادة الأعمال، تشجيع مشروعات الادخار والإقراض، التدريب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. في مجال التمكين الاجتماعي 2.5 مليون أسرة تحت برنامج تكافل وكرامة، برنامج الدعم النقدي المشروع، أكثر من 90% من المستهدفات سيدات. 8 دور إيواء للناجيات من العنف، 440 وحدة لاستقبال حالات العنف في مستشفيات الحكومة، خط ساخن للأطفال وللمرأة. 5% من الإسكان الاجتماعي مخصص لذوي الإعاقة. مساواة المرأة المعيلة في الحق على الحصول على سكن اجتماعي، مساواة المرأة المعيلة في الحق على الحصول على سكن اجتماعي. نعمل مع وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية مع واعظات المسلمات ومعلمات الكنائس والراهبات للعمل على توعية المرأة. تستضيف مصر أكثر من 5 مليون لاجئ ووافدة من دول مختلفة، ونعمل مع السيدات على التمكين الاقتصادي. السادة، إن الدولة المصرية أيضا تولي اهتماما كثيرا للشباب وخاصة الفتيات، والشهر القادم مصر تستقبل أكثر من 3000 شاب وشابة من حول العالم في شرم الشيخ مدينة السلام، مؤتمر للشباب دولي يرعاه السيد الرئيس. ولا شك من أن مثل هذا المحفل يولي اهتماما خاصا بمنطقة المتوسط باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للأولويات الدولة المصرية على الصعيد الخارجي. وما زال هناك تحديات تواجه تمكين المرأة بالرغم من وجود إرادة سياسية حقيقية، خطط واستراتيجيات، دعم فني وآلية وطنية. الأهم والتحدي الأكبر أن يقتنع المجتمع بحق المرأة في تكافؤ الفرص، أن يعي المجتمع بدور المرأة الإنتاجي وليس فقط دورها الإنجابي، وأن يعي المجتمع أن دور المرأة في السلام المجتمعي أساساً للتنمية. السيدات والسادة الحضور، تحية لكم من كل سيدة مصرية أشرف أن أمثلها اليوم. رسالتها لكم واضحة جلية: لا تنمية دون إشراك كامل للمرأة، ولا تنمية دون القضاء الكامل على الإرهاب. أقدم التحية والسلام لكل أمة وزوجة وابنة فقدت ابن أو زوج أو أب في الحرب على الإرهاب. فتحية لكم جميعا من كل امرأة مصرية، وتحية لكم من نساء المتوسط. شكرا. Merci Madame, merci beaucoup pour votre intervention. C'est désormais au tour de Madame Helga Schmidt, secrétaire générale du service européen d'extérieur, d'aller s'exprimer. Je vous laisse rejoindre le pupitre. Prenez votre temps, ne courez pas. Madam President, Ministers, Excellencies, ladies and gentlemen, I'm really honored to be here for the 2018 edition of the Women for Mediterranean Conference, and I'm honored to be with so many distinguished speakers and panelists, because we're all here for one purpose, and this is to promote women's empowerment in Europe and in the region. And we are here to take stock of the progress made since the very ambitious Cairo Declaration was adopted almost a year ago. And we're here to identify the gaps that there still are, but also identify concrete actions that need to be taken. It's a given, and the evidence is plentiful and the facts are well known. Women's economic empowerment, women's financial inclusion,
and entrepreneurship are a sine qua non for inclusive and equitable economic growth. Yet the realities are very different, and Federica Mogherini referred to it in her video message. And it's not only the realities are different, girls and women are much more exposed to vulnerable situations than men and boys. And this is why, whether in the EU, around the Mediterranean, or elsewhere in the world, we are tirelessly working for the same goal, and that's to ensure women's access to the socioeconomic resources, but also, and that's very important, women's participation in all decision-making processes. And gender equality is a challenge, by the way, also inside the European Union. And this is why it's so important to build strong partnerships together. And in this context, the Union for the Mediterranean is a unique platform to achieve this. Let me maybe give one or two or three concrete examples of what the European Union is doing. Madam Minister Hala Latouf, you referred to the situation of refugees, particularly also women in Jordan, and we pay tribute to your country because Jordan, Lebanon, so many countries in the region have done a lot and are doing a lot to host the refugees. And refugees all over the world are the most vulnerable ones, but women and girls are even more vulnerable. And that's why the European Union, we have set up the Regional Trust Fund to respond to the Syrian crisis. And there we particularly focus on the specific needs for women and women empowerment, also to allow women access to basic services, to improve prevention and protection from violence, and to increase access to job opportunities. In Tunisia, we support women's entrepreneurship and jobs both in traditional but also innovative sectors. And in Egypt, we support the technical vocational education and training reform program, which is supposed to help women respond to the new socioeconomic needs, but also to increase competitiveness. That being said, let me be very clear that promoting women entrepreneurship can only be effective if we can make sure that women's place within society is promoted, not least through equal participation also to the public sphere. I would like to refer to women, peace and security because we strongly believe in the very important role women have to play as agents for peace and security. And there are so many success stories out there of local women successfully participating in peace processes, be it Cambodia, be it Colombia, the Philippines. There have been female coalitions across warring parties in Liberia, in Northern Ireland, in Burundi. And we have been, as European Union, supporting many of these. Federica Mogherini referred to the support we are giving to the Syrian women in the opposition. We have been training Libyan women peace activists to acquire better negotiation and mediation skills. But the sad reality is that very often when then the international high-level negotiations start, or even then when it's when war-torn societies are being rebuilt, women are sidelined and women are relegated to their traditional roles. And that's why mediators, women mediators networks are so important. And they exist. They exist in the Nordic countries, in the Mediterranean, and in Africa. And I think we need to do more to build more. We also know about the very important role women can play and must play when it comes to combating radicalization and the prevention and countering of violent extremism. And you were referring to the upcoming conference in Sharm el-Sheikh. I think this is so important because it has to be done at an early age. At the same time, only when women and girls feel safe, secure and protected, they are empowered to be able to deploy their full potential. And that's why we must continue to work to protect women and girls from becoming victims of all forms of violence. Previous speakers have referred to the attribution of the Peace Nobel Prize. I can only subscribe to that. And I'm also proud of the recent EU-UN Spotlight initiative to combat violence against women all over the world. And that is an initiative that is aimed both at the public but also the private spheres with an initial EU funding of 500 million euros.
This is a lot of money, but it is absolutely for a good cause. The implementation is ongoing, and most recently at the ANGA, the EU and UN launched the Spotlight Initiative for Latin America, focusing on femicide. Allow me maybe one last word, because this is the 21st century, about the new digital technologies. The European Union will drive forward an agenda that puts ethics and human development at the forefront and works to eliminate bias, including bias directed at women, but also minorities. The EU's Global Tech Panel includes prominent women, and I'm pleased to say they are the pillars in our cooperation, including a former Tunisian minister. And we have launched a pioneering new form of cooperation, starting in North Africa, illustrating how the tech world and governments can work together to solve problems. Maybe let me finish to say that gender equality is a constant challenge everywhere, including in Europe. And I was smiling, Madam Minister, when you spoke about the fact and your own experience that very often women are the best in school, but then they get stuck. This is indeed a reality. This is why, for example, in the European External Action Service, I have introduced specific training, mentoring, but also training to fight what we call the unconscious bias. And the unconscious bias does not only apply to men. This is actually true. Progress has been made, to finish on an optimistic note, but there is still a long way to go. And this is why we very much value our partnership with the Union for the Mediterranean. It's a unique policy platform of the region to promote also women's peace and security and women's empowerment. And I'm very convinced that together we will succeed. And let me pay tribute again to the Union for the Mediterranean for its active leadership in this field. Thank you very much. Merci beaucoup. Voilà donc le premier temps de cette matinée. Voilà donc cette cérémonie d'ouverture, on va dire, terminée. Vous pouvez désormais aller prendre un petit ou un grand café. Vous allez voir, c'est juste là, sur votre gauche. Ça s'appelle l'amphithéâtre. C'est un endroit absolument magnifique avec la vue sur le Tage. À gauche. Et on se retrouve dans un quart d'heure pour la session plénière qui traitera donc du thème des femmes de la Méditerranée en pointe ou en marche pour le changement. Voilà, on se retrouve dans 15 minutes. À plus tard.